Ini adalah berkenaan dengan isu kewarganegaraan. Daripada 3.7 juta penduduk di Sabah, 1 juta adalah bukan warga negara. Warisan yang isu IC. How do you think we can solve this problem? Because it is a problem. Biasalah dengan kehadiran orang-orang daripada seberang di Sempurna. Ini adalah berkenaan dengan isu kewarganegaraan. I think Sabah has the most acute problem when it comes to migrants compared to other states. Sarawak pun tak adalah seperti mana Sabah. Dan isu ni sangat rumit, mempunyai sejarah yang agak lama dan sejarah yang sangat political. Dan tanpa kita masuk ke dalam perbincangan apa yang telah berlaku, siapa yang telah pun melaksanakan satu gerakan untuk diadakan penambahan populasi dan sebagainya, kita berdepan dengan problem Datuk Sri, Jabatan Perangkaan Malaysia mengatakan bahawa daripada 3.7 juta penduduk di Sabah, 1 juta adalah bukan warga negara. That's a lot. Dan saya tahu Parti Warisan sangat cakna ataupun sangat prihatin terhadap isu ini. Dan kita ada terlalu banyak dokumentasi di Sabah. Ada sijil banci, ada kad burung-burung yang dikeluarkan satu ketika dahulu, IMM 13, PSS. How do you think we can solve this problem? Because it is a problem. And it's a political problem and a social problem. Saya ingat penyelesaian dia perlu merangkumi coordinated effort and comprehensive approach by central government, state government and the people at large too. Ini pasal apa? Rakyat juga Malaysia di Sabah itu perlu faham. Keadaan yang berlaku bila ada penyelesaian dia ada tanggapan bahawa warisan yang isu IC. Itu yang saya beritahu, kepahaman kepada rakyat. Tapi dalam pada itu, kenapa saya nyatakan perlu ada comprehensive and coordinated effort di antara central government and the state government. Yang pasal central government is the one who issue. Saya bangkitkan persoalan ini kepada baru-baru ini Saifuddin Nasution. Saya sengaja nak tanya, siapa keluarkan MM13 ni? Siapa yang keluarkan burung-burung? Siapa yang keluarkan bancian? Dan 3 dokumen ini yang kita katakan banyak pendatang tanpa izin ataupun orang yang tak ada dokumen dia. Ya, itu MM13 is done by central government. State government doesn't have right to issue that. And similarly bancian tu. Whereas burung-burung was done during the PBS government then. That's right. Itu yang kadang-kadang kalau kita lihat, there must be some clarity. Cuma bagaimana kita nak rangkumkan satu MM13, satu burung-burung, satu lagi bancian. Ini isu yang lain. Tapi isu yang contohnya baru-baru ini berlaku, they call it Palau, the seafarer. Yes. These are stateless people. Yeah. They are neither Indonesian nor they are Filipinos. Yeah, nomadic. So bagaimana kedudukan mereka ini? Anak mereka tak boleh nak masuk sekolah, mereka juga tidak boleh mendapat perkhidmatan, perubatan, kesihatan, walhal mereka dah berada di situ dah. Saya masih ingat sejarah dia pada awal tahun 60-an. Pasal kita ada penduduk seumpama itu, kumpulan bajau laut yang ada dinamakan suku kaum Palau. Ya, dan my then uncle Tun sekarang melihat bahawa mereka bukan hanya harus ada dalam perahu. Numbers increasing, dia tak boleh nak duduk di situ. Anak dilahirkan, macam mana nak daftar? Kahwin pun tak boleh, tak kena kahwin di atas bot. Itu zaman dulu. Zaman sekarang dah berubah. Jadi kalau saya lihat, baru-baru ini pun saya ada nyatakan dengan Datuk Jeffrey Kitingan, there must be concerted effort by the state government. And I'm sure I can support whatever it is. Contohnya kalau masyarakat ini dapat kita keluarkan bukan hanya dokumen, tapi bukan IC. Kita katakan untuk membelikan mereka sekurang-kurangnya. Untuk apa itu sih? Dokumen macam dulu di under Mahyudin was PSS. Ya, ini untuk kumpulan Palaun lah. Palaun, and then this is the yang three document tu. Tapi ini yang stateless ni, I think the state government is doing something to enable them to recognize them. Pasal kalau tidak, bayangkan kumpulan mereka dah beratus ribu dah. Ada yang statistik katakan 1 juta, ada beratus ribu. Kalau kita tak tap
tenaga yang ada ni dah ada di dalam negara kita. Mengapa kita harus mengambil tenaga daripada Nepal, daripada Bangladesh, daripada luar negara? Sedangkan manusia yang ada dalam negara kita, we are not able to monetize the labor force that we have in our own country. And yet we are looking into some of those guys coming from overseas. Why are we so dependent? But we never realize that. Kita tak sedar dengan kita mengambil tenaga buruh dari luar, kemungkinan kemahiran ada. Tapi yang di dalam ni kalau kita educate them, train them, supaya mereka juga upskilling them, dan mereka ada kebolehan dalam sektor-sektor yang lain, plantation ke, construction ke, yang ada restoran yang ada, kadang-kadang takkan orang kita tak dapat. Tapi kita. Datuk Seri tahu jawapannya. Kalau kita ambil daripada Nepal, kita ambil daripada negara-negara Bangladesh dan sebagainya, sebahagian besar ataupun semuanya mengikut undang-undang, dia kena balik ke negara asal. These guys, dia memang di situ. Dan kalau mereka yang katanya sejuta ni diberikan kewarganegaraan, the concern of some Sabahans, as you know, is that dia akan memberi kesan kepada demografi, etnik, dan dia akan bagi kesan kepada politik. Well, you can spell it out there, provisions that whether they will be there. Kita tap monetize their energy and the labor force yang ada, tapi tak semestinya mereka berada di situ. Tapi kadang-kadang kita tahu berlaku di peringkat dunia. That's what happened in America, what's happened in United Kingdom too, where they have settled there for years and years, and yet they're into marriages there too. And there's a certain period of time under our constitution, you're born there, you're married to a local sometime, during the early days when there was civil war in Philippines. In 1970s, Marcos, the part of Mindanao, mereka berhijrah, and United Nations get involved. And that's why United Nations designates some of the area, ini bangsa-bangsa bersatu. In Kota Kinabalu there's one day Pasar Filipin dia katakan. And that was designated by United Nations where they can house them to ensure that their safety, their well-being will be there. But they are content there. Itu yang kita katakan. But of course I do agree with you that of course the concern is there. Kadang-kadang kebimbangan masyarakat, mereka akan menjadi penduduk tepat, mereka juga akan menjadi hak. Tapi kalau kita dalam jangka masa panjang, bayangkan, walaupun mungkin orang Nepal, orang Bangladesh itu mereka akan balik, tapi kesan kepada ekonomi kita. Satu, prosesnya, the currency. Dia kerja sini hantar duit kepada Bangladesh, hantar duit ke. That's why I said, kalau kita lihat dari segi comprehensive approach, orang yang di sini, di Sabah sama ada di Sabah di Semenanjung, yang kita katakan bahawa mereka kita tak nak bagi citizenship, tapi kebimbangan memang ada. So how do you do that? Address that. So provide that under to closer to ensure that mereka juga protected. Tapi kesan ekonomi, kalau mereka ada duit, ada gaji 1,000, 2,000, takkan tax mereka tak bayar, takkan cukai itu dapat diperolehi oleh rakyat Malaysia. Tapi kalau pekerja dari luar, bukan hanya mungkin dia hantar duit ke sana, and that's how our currency has been down since then,